Wait lang. Okay, demonyo mga inuman. Win! Sir, dito na ako. Ulol. Basket count. Buka. Ano na shoot? Bataan mong demonyo na shoot. Ako pag-shoot. Ako shoot. Puro. Batilad, second foul. For the third time. Ayayam ako. Tara. Time remaining. Oy, Ari out. 12 seconds. Gordo. Personal foul. Apat na gol. Sige, may na. It's the end of the quarter. Tama, blue 50. 50, hosto. May announce. Blue team. Dubi, taya. Blue team. Score of Demonyo ako eh. 2, 4, 6, 8. Demonyo kamo. Ang yan. 2, 4, 6, 8. Ang udad ba yan ka? Tuda ko mo. 8, 10, 12, 14. Basta asa ka na kung 14. Tanga. Jam demonyo. No exhaust, no assault. Gusto ko makaila sa mga kapotag. Sige, no foul na lang abla kan tado. Okay. Foul check. Foul check. Foul squeeze. Third personal foul. Kae point. Third personal foul. Galindes Francis. 4 personal foul. Galindes up 3 personal foul. Jeronimo Bayaw 1 foul. Yung points mamaya na pagkatapos ng 4th quarter. Match team. Ay, reklam. Reclamador team. Okay. Halo! Foul preparation. Ablat Joseph 1 foul. Bartilad foul. 2 foul. Ulol! Yeah, buyoy na ako. Lasing na yata. Gordo Marlo. Reclamador 3 foul. PJ 1 foul. Burit 4 foul. Time na. na bar. Okay. Pero, insan, 4 fouls ka lang.